ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଘର ଯିଏକି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ହଁ, ଠିକ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଘରକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଗୃହର ଯଦି ବାସ୍ତୁ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ, ପୂର୍ବ ପଟର ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ପଶ୍ଚିମର ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଉତ୍ତରର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସେପଟର ମାଲିକ ଦକ୍ଷିଣ ପଟର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଅଲଗା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ବା ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦି ପଟରୁ ଆପଣ ମାପିଦେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଆପଣଙ୍କର ଲେନ୍ଥଟାକୁ ମାପିବେ କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ସମାନ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବେ। ସମାନ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ପରେ ପୂର୍ବ ପଟୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ଟା ସେଇଠି କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଗେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଘର ପାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ସେ ଘରେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଛା, ସିଂହ ଏଇସବୁ ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ତାରିଖ କଥା ବିଚାର କରିବା, ତେବେ 9, 18, 27, 2, 11, 20, 29, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21 ଏବଂ 30 ଏଇ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ ବା ଅଧିକ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ସେ ଘରର ମାନେ ଗ୍ୟାରେଜ କଥା କହିବା, ଗ୍ୟାରେଜର ସ୍ଲୋପିଂଟାକୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେମିତି ପୂର୍ବ ମୁଖା କରାଯାଇଛି, ଗ୍ୟାରେଜଟା ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ମୁଖା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଯେହେତୁ ସିଡ଼ିଟା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ସିଡ଼ି ରହିଲେ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେବିଲିଟିର ସ୍ଥାନ ବା ସେଇଟା ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱର ଜାଗା। ତେଣୁ ସେଠି ସିଡ଼ି ରହିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଡ଼ି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ସିଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ସିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମର ମଝି ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଡ଼ି କରିବେ, କାରଣ ସେଟା ହେଉଛି ଡିସ୍ପୋଜାଲର ସ୍ଥାନ। ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ମୁଖ୍ୟ ବେଡରୁମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବେଡରୁମ୍। ମୁଖ୍ୟ ବେଡରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ କରାଯାଇଛି, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ମେନ୍ ବେଡରୁମ୍ଟା ରହିବ।
मेन बेडरूम रो साइज मध्य अन्य रूम ठारू बड़ हवा निहाती दरकार। जदि ता भितर आपण कबोर्ड करछन देखंतु कबोर्ड करा जायछि कबोर्डटा आपणकर साउथ डायरेक्शन रे करिवे बा आपण वेस्ट डायरेक्शन रे मध्य करि पारंती। सेकंड ऑप्शन रहबो वेस्ट किंतु नॉर्थ एवं ईस्ट डायरेक्शन रे करिवे नाही कारण नॉर्थ डायरेक्शन होची जल तत्व जगह। जल तत्व ऊपर जदि आपण रखिदेले कबोर्डटा सेटा होची पृथ्वी तत्व जगह सेटा को आपणकर माने लिक्विड मनीटा आपणकर ब्लॉक हे जिवो। से भली भाव रे ईस्ट डायरेक्शनटा मध्य सेठी आपण करबा उचित नुह। कबोर्ड जोटा करिवे जो दक्षिण पटे रहिला आपण जेतबेले बेड जो बेड यूज करचंती से बेड रो डायरेक्शनटा से भली भाव रे आपण साउथ पट को रहिला दरकार। एबे देखंतु आपणकर डाइनिंग आउ ड्राइंग डाइनिंगटा सब बेले आपणकर पूर्व पटे पड़िबा दरकार। से भली भाव रे सोफाटा आपणकर दक्षिण पटे पड़िबा दरकार। जदि आपणकर से ड्राइंग रूम बा डाइनिंग रूम रे घंटा यूज करचंती घंटाटा आपणकर पूर्व पटे रहिबो। टीवी कैबिनेटटा आपणकर जदि टीवी लगेबा को चाहुचंती सेटा आपण उत्तर पटे लगेई पारिबे नथुवा आपण पूर्व पटे लगेई पारिबे। ये थिला आपणकर डाइनिंग रो देखंतु डाइनिंग से हिसाब रे करा जायछि। देखबा स्टडी रूमटा आपणकर नॉर्थ ईस्ट पाखो को लागि कि रहबा दरकार कारण सेटा होछि आपणकर माने गेन ये से प्राप्ति स्थान से जगह सेठी स्टडी रूम कले आपण पिला लाभदायक हम। ठाकुर घरटा सेमती ठाकुर घरटा नॉर्थ ईस्ट रहिबो। ठाकुर मूर्ति जदि आप रखुचंती केतेबे 9 इंच रु केबे अधिका रखिबे नाही एवं जे पूजा करिवो से निश्चित भाव रे उत्तर पट बा पूर्व पट को ता मुह रहिबा दरकार। तेणु ठाकुर को पूजा कला बेले ठाकुर से हिसाब रे आपण स्थापित करिवे। एबे देखिबा आमे रोसई घरटा आपणकर अग्निकोण रहिबा दरकार। अग्निकोण रहिबो जे रोसई करिवो तार मुहटा पूर्व पट को एवं से हिसाब रे आपण चुलाटा को से हिसाब रे रखिबा दरकार। मो पूर्व को रहिबो नतुवा आपणकर उत्तर को रहिबो। अब जदि वाश बेसिन जोटा रखुचंती रोसई घरे सेटा आपणकर रोसई घर अग्निकोण रो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रे रखिबा जरूरी। जदि माने कलर कॉम्बिनेशन कथा हमें देखिबा कलर कॉम्बिनेशन हेले आपण दक्षिणमुखी घर माने मंगल जेहेतु तार मालिक आपण रेड कलर बा येलो कलर व्हाइट कलर मध्य आपण यूज करि परिबे। एसबु कला परे आपण देखिबे कोनसी हमर जागा संकीर्ण थिबारु जदि कोनसी असुविधा रही जाउछि वास्तु दोष रही जाउछि सेथि पई आपण बिल्कुल टेंशन होबा दरकार नाही। आपण गोटे ओम स्वस्तिक त्रिशूल ए भली जो फोटो ओम स्वस्तिक त्रिशूल फोटो आपण व्यवहार करि पाइबे। ता छड़ा आपण जदि पंचमुखी हनुमान कर फोटो चित्र मुख्य द्वार रे रखि पारिबे ताहा मध्य आपण समस्त वास्तु दोष दूर करदब। ये होछि आपणकर दक्षिणमुखी भवनर वास्तु विचार। रहुछि जय जगन्नाथ।